तबाही को बुलाया जा रहा, वाह बहुत तबाही को बुलाया जा रहा है, तबाही को बुलाया जा रहा है, ज़मीं पर जुल्म ढाया जा रहा है, ज़मीं पर जुल्म ढाया जा रहा है। ज़रा इंसाफ करना मेरे मौला, ज़रा इंसाफ करना मेरे मौला, तेरा कुरान जला, बेशक आमीन तुम आमीन। तेरा बहुत कुरान जलाया। कुरान चलाया जा रहा है। यहाँ सुभान अल्लाह नहीं, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तेरा कुरान जलाया जा रहा है, तबाही को बुलाया जा रहा है, ज़मीं पर जुल्म ढाया जा रहा है। ज़रा इंसाफ करना मेरे मौला, ज़रा इंसाफ करना मेरे मौला, तेरा कुरान जलाया जा रहा है, तेरा कुरान जलाया जा रहा है, तेरा कुरान जलाया जा रहा है। अब मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ ये 4 मिसरे, इंशाअल्लाह इस पर आप इंशाअल्लाह कहेंगे। सब तैयार है? इंशाअल्लाह। ईदे कुर्बान रफ्ता 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 करीब तक आती जा रही है। इंशाअल्लाह हम लोग कुर्बानी करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह की मोहब्बत से लबरेज होकर, सरशार होकर इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। सारी हवेली सारी हवेली कोठी और दालान भी कुर्बान कर देंगे, दालान भी कुर्बान कर देंगे। सारी हवेली कोठी और दालान भी कुर्बान कर देंगे, दालान भी कुर्बान कर देंगे। राह खुदा में फख्र गुरूर और शान भी कुर्बान कर देंगे, शान भी कुर्बान कर देंगे। आज बराती सुन्नत को, आज बराती सुन्नत को, आज बराती सुन्नत को करने चले हैं हम जिंदा। आज बराती सुन्नत को करने चले हैं हम जिंदा, करने चले हैं हम जिंदा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, वक्त आया तो जान भी कुर्बान करेंगे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बहुत खूब माशाअल्लाह, बहुत अल्लाह वक्त आया तो जान भी कुर्बान कर देंगे, बहुत जबरदस्त। कुर्बान कर इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वक्त आया तो जान भी कुर्बान कर देंगे, जान भी कुर्बान कर देंगे, जान भी कुर्बान कर देंगे, जान भी कुर्बान कर देंगे। दोस्तों हालात इतने ही खराब आ जाए और अहदे मादी पलट के आ जाए, हम अभी ऐसे हालात तक नहीं है जहाँ मक्का वाले थे, अल्लाह ना करे ऐसे हालात पैदा हो जाए। लेकिन चूंकि हम तो पैरोकार अपने नबी के हैं, जिन्होंने तालीम ही दी है हमें, चाहे जैसी भी घड़ी आ जाए सब के साथ हमें काम लेना है। आइए पेश करता हूँ माजी की तरफ पलटते हुए ये 4 मिसरे पेश करता हूँ इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। गुजरी है
گزری ہے گزرے گی قیامت گزری ہے گزرے گی قیامت گزری ہے گزرے گی قیامت اور پتہ کیا گزرے گا اور بھلا کیا گزرے گا گزری ہے گزرے گی قیامت اور بھلا کیا گزرے گا اور بھلا کیا گزرے گا ایمان کا جو رنگ چڑھائے بابا ایمان کا جو رنگ چڑھائے بابا ایمان کا جو رنگ چڑھا ہے رنگ نہیں وہ اترے گا رنگ نہیں وہ اترے گا ایمان کا جو رنگ چڑھا ہے رنگ نہیں وہ اترے گا رنگ نہیں وہ اترے گا میں وہ شہید ناز ہوں جس کی میں وہ شہید ناز ہوں جس کی رگ رگ میں ہے رگ رگ میں ہے عشق نبی رگ رگ میں ہے عشق نبی میرے لہو کے ہر قطرے میں میرے لہو کے ہر قطرے میں میرے لہو کے ہر قطرے میں نقش محمد ابھرے گا نقش محمد ابھرے گا میرے لہو کے ہر قطرے میں نقش محمد ابھرے گا نقش محمد ابھرے گا قرآنی پیغام کو سن کر ڈر جاؤ تو اچھا ہے ڈر جاؤ تو اچھا ہے قرآنی پیغام کو سن کر ڈر جاؤ تو اچھا ہے ڈر جاؤ تو اچھا ہے عقبہ میں جو کام آئے وہ کر جاؤ تو اچھا ہے کر جاؤ تو اچھا ہے کر جاؤ تو اچھا ہے ہوتے ہوئے دنیا میں تمہارے آج دنیا میں 2 ارب مسلمان ہیں لیکن وہ ایمان نہیں ہے کل عہد رسالت میں چند مٹھی بھر لوگ تھے مگر کیا مجال کے نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرتے بے شکا دعا فرمائے قرآنی پیغام کو سن کر ڈر جاؤ تو اچھا ہے ڈر جاؤ تو اچھا ہے عقبہ میں جو کام آئے وہ کر جاؤ تو اچھا ہے کر جاؤ تو اچھا ہے ہوتے ہوئے دنیا میں تمہارے ہوتے ہوئے دنیا میں تمہارے ہوتے ہوئے دنیا میں تمہارے روح نبی تکلیف میں ہو روح نبی تکلیف میں ہو ڈوب کے ڈھکنی پانی میں تم مر جاؤ مر جاؤ تو اچھا ہے ڈوب کے ڈھکنی پانی میں تم مر جاؤ تو اچھا ہے مر جاؤ تو اچھا ہے ڈوب کے ڈھکنی پانی میں تم مر جاؤ تو اچھا ہے مر جاؤ تو اچھا ہے ڈوب کے ڈھکنی پانی میں تم مر جاؤ کہیے تو ایک بات پھر سے پڑھ دو قرآن پیغام کو سن کر ڈر جاؤ تو اچھا ہے ڈر جاؤ تو اچھا ہے ڈر جاؤ تو اچھا ہے آئیے دوستو کام کی بات اب ہم کچھ کر دیتے ہیں پیش کرتا ہوں بات کو میں بہت خوب محشر وہ بندہ بخشا جائے گا آئینہ سا دل لے کر جو آئے گا آئینہ سا دل لے کر جو آئے گا خوف خدا سے رونے جو ہر موقع ہے واہ واہ خدا سے رونے جو ہر موقع
इंशाअल्लाह बच्चे का नाम अनस है, फैसल साहब है, जी वो शेर सवाल इंशाअल्लाह बिस्तर बिच्छुओं का बिछाया जाएगा, बहुत खूब, क्या बात है माशाल्लाह। बिस्तर बिच्छुओं का बिछाया जाएगा, कंबल फन्नागों का बनाया जाएगा, बिस्तर बिच्छुओं का बिछाया जाएगा, कंबल फन्नागों का बनाया जाएगा, ढोल बजाने वाले अजीलत के अंधे, बेशक बेशक ढोल बजाने वाले अजीलत के अंधे, कब्र में तेरा ढोल बजाया जाएगा, 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 ढोल बजाने वाले अजीलत के अंधे, कब्र में तेरा ढोल बजाया जाएगा, बजाया जाएगा, कब्र में तेरा ढोल बजाया जाएगा। बात बाबा हम ऐसे फैसले ले लेते हैं, आइए हम आलमी मंजर में नामा पेश करने की इंतजार कर रहा हूँ। भारत की बात नहीं है, कहाँ ऐसा हुआ है, आप पढ़े लिखे लोग हैं, इंशाअल्लाह आपका तरफ ऐसा हुआ पहुँचेगा। नाम लेवा पैगंबर का तू है मगर, नाम लेवा पैगंबर का तू है मगर, तेरी आँखों में गैरत का पानी नहीं, नाम लेवा पैगंबर का तू है मगर, तेरी आँखों में गैरत का पानी नहीं, नाम लेवा पैगंबर का तू है मगर, तेरी आँखों में गैरत का पानी नहीं, तम गए अमन तम गए अमन तूने उसे दे दिया, तम गए अमन तूने उसे दे दिया, अमन की जिस्म कोई निशान, बेशक बेशक उसे दे दिया, अमन की जिस्म कोई निशानी नहीं, तम गए अमन तूने उसे दे दिया, जज्बा सरफरोशी कहाँ खो गया, क्या तुझे हक बनानी से डर हो गया, जज्बा सरफरोशी कहाँ खो गया, क्या तुझे हक बनानी से डर हो गया, तेरा लहजा है बदला हुआ किस लिए, तेरा लहजा है बदला हुआ किस लिए अबू को शोला बयानी नहीं, तेरा लहजा है बदला हुआ किस लिए अबू को शोला बयानी नहीं, नाम लेवा हक छुपा कर ना पर सितम कीजिए, कुछ जुर्म में इसे मुहर्रम कीजिए, जो बयां कर रही है ज़बां आपकी, जो बयां कर रही है ज़बां आपकी, वो तो असलाफ की तर्जुमान है, बयां कर रही है ज़बां आपकी, वो तो असलाफ की तर्जुमानी नहीं, नाम लेवा हौसला तो दिल का यूं बढ़ाया गया, मेरे काबिल को चल हर नवाजा, हौसला तो दिल का यूं बढ़ाया गया,
بیان کر دیا یہ حقیقت ہے کوئی کہاں بے شک بہت خوب ماشاءاللہ نے دیکھا بیان کر دیا جس کو آنکھوں